Open na natin. Oh, sub first, bunot. Yan. Sub first, bunot. Third. Game. Open na. Open. Sino? Sana hindi maulit. Yo! Hindi, siya yan, kanya nabunot eh. Meron na yan? Ayun, meron na yun eh. Ikaw din, meron na rin yun, di ba? Ay, meron na ba yan, ate? Ay, isa lang yun na bago. Sino na bunot mo, Sab? Ikaw, Sab. Sino yan? Ikaw, ate. Si? Chaco. Si Seb lang yung naging masaya. Kasi new item. Si Kuromi.